मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे हुक्मरानों पर पीटीआई के भूत का खौफ क्यों अभी तक तारी है, वो क्यों नहीं उतर रहा, उसके क्या असबाब हैं। और आपको आगाह करेंगे कि इलेक्शन का माहौल जिसे आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कब कैसे होंगे और इलेक्शन असल में किससे मशरूत हैं, वो कौन से शराइत हैं, वो कहाँ से आए हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि मुल्क डिफ़ाल्ट से बच गया, दोस्त ममालिक ये सब कुछ हमारी उन्होंने हेल्प की, लेकिन अभी लंबा सफ़र और बाकी है। एक मरतबा डिफ़ाल्ट से तो बच गए, क्या आगे और क्या होगा उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको आगाह करें कि मुल्क डिफ़ाल्ट से बच गया। हमने देखा कि बड़ी वो भागम दौड़ हो रही थी, अब IMF से मुआहदा भी हो गया, उस पर शादमाने बज रहे हैं। लेकिन असल हकीकत तो ये है कि जो IMF के शराइत भुगतेगा कौन, कौन भुगत रहा है, वो अवाम ही भुगत रहा है। वो बात अपनी जगह, लेकिन हमने देखा कि इसमें हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया कि अब सरमाकारी, अच्छी बात है कि कर्जे वर्जे इससे बजाय सरमाकारी हो, क्योंकि सरमाकारी से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं। इसमें रोज़गार के नए नए मौके पैदा होंगे, ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट आएगी। और उसके लिए सऊदी अरब राज़ी हो गया कि जो उनका पुराना मंसूबा था ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी, वो भी 10 से 12 अरब डॉलर का है। और CPA के जो मामलात रुके हुए थे हमारे हुक्मरानों की नालायकियों से, जो वो तसलसल नहीं चल रहा था, तो चाइना ने भी अब वो यकीन दहानी करा लिए थे कि तकरीबन 55 से 58 बिलियन डॉलर्स की वो उनके मंसूबे जो CPA के हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, वो भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और डिफ़ाल्ट से बचने के लिए जो 2 अरब डॉलर चाइना को हमें वापस करने थे उन्होंने रीशेड्यूल कर दिए, एक मरतबा तो बच गए। और कतर ने भी सरमाकारी करने की हामी भर ली है, उन्होंने भी यकीन दहानी करा ली है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और IT के सेक्टर में वो भी इन्वेस्टमेंट होगी। और UAE वालों का भी आपको पता है कि UAE ने भी साथ दिया है। अब इसके बाद बहरीन और ओमान से भी ये सारी सरमाकारी आएगी, तो ज़ाहिर है उससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर वो भी बेहतर होंगे और मुल्क थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि इतनी सारी सरमाकारी जब हो रही है तो कोई भी सरमाकार, कोई भी कंपनी हो का ऐसे ही हमारे मुल्क में आ जाएंगे। ज़ाहिर है वो कुछ न कुछ ज़मानत, कुछ न कुछ श्योरिटी तो चाहेंगे। हमने देखा है कि CPEC के साथ क्या क्या हुआ है, उसमें किस तरह रोड़े अटकते रहे हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने वो जो 2013 तक की उनकी हुकूमत थी, उन्होंने जाके उसका बेस रखा, बुनियाद रखा, फिर उसकी कंटिन्यूटी जारी रही। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने वो जारी रखी 2018 तक। उसके बाद मामला CPEC कहाँ गया जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो ज़ाहिर है कि उसमें चाइना को भी अच्छा नहीं लगा। तो कोई भी मुल्क हमारे यहाँ जो सरमाकारी करेगा वो क्या चाहेगा कि हाँ भाई आपकी पॉलिसियों में तसलसल हो, कंटिन्यूटी हो, और उससे बढ़कर के अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो और सियासी इस्तेहकाम हो, तभी जाके वो जितने भी ममालिक है, जो भी कंपनियाँ हैं, जो भी सरमाकारी करने आती हैं, तो उनका एतमाद उसमें बहाल होता है। अभी वहाँ से ये शराइत, ये जो आपको सारे ममालिक के जो आपको नाम से आगाह करने या सरमाकारी कौन कौन कर रहा है, इसका मतलब ये था कि इन सब के अब शराइत आ गए हैं। और चाइना का भी शर्त है कि हमें पाकिस्तान में कम से कम 5 साल के लिए एक हुकूमत चाहिए, अपोजिशन का जो ये शोर शराबा वो नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और पॉलिसियाँ जो ये जो हुक्मरानों के आने जाने से तब्दील होती हैं वो नहीं हो, ये श्योरिटी हमें चाहिए, तभी जाके ये सारी सरमाकारी होगी। और ज़ाहिर है इसमें बड़े बड़े इन्वाल्व हैं, सब इन्वाल्व हैं, क्या उनको श्योरिटी कराई जा रही है कि हाँ बिल्कुल ये आपको श्योरिटी कराते हैं कि ऐसा ही होगा। अब श्योरिटी तो कराई जा रही है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, हमें तो इलेक्शन भी कराने हैं। अब वो जो आपको बता रहे हैं कि PTI के भूत का खौफ, वो खौफ यही है कि अब इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो फिर PTI कहाँ खड़ी होगी और रिज़ल्ट उसका क्या आएगा। अब और PDM में जो शामिल नहीं है, जितने भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं जमायतें, उनमें ANP भी हो गई और पीपल्स पार्टी भी, सब जमायतें इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि उन्हें 100% ये गारंटी चाहिए कि इंतखाबात के लिए कि वो ही जाके हुकूमत बनाएंगे। अब ये गारंटी कौन दे। अब जहाँ तक PTI की बात है, आपको बताया कि उसका खौफ क्यों, PTI ने तो अपने साथ खुद किया है, उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा खुद मारा है। अब PTI कहाँ है,
5 5 پی ٹی آئی بن گئی ہیں، ان کے جو پی ٹی آئی پارلیمنٹر الگ، پاکستان استحکام پارٹی الگ، اور یہ سب کچھ وہ تو سارا کچھ جو اس کا تو شیرازہ بکھر چکا ہے۔ پھر بھی حکمرانوں پہ خوف ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ وہ اس پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا تو جو کچھ ہو گیا، لیکن یہ خوف ہے کہ یہ تو سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کی جو اپنی نالائکیاں رہی ہیں، جو عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، جو ان کی بیڈ گورننس رہی ہے، جو ان کی نالائکیاں رہی ہیں، وہ کہاں جائے؟ اب یہ خوف حکمرانوں کو ستائے جا رہا ہے کہ الیکشن میں یہ ایسا نہ ہو کہ عوام کی ایک ایسی لہر آ جائے کہ وہ ان کو بہا کے رکھ دے۔ اب وہ انہیں گارنٹی چاہیے کہ اب ایسی گارنٹی، بھائی ایسی گارنٹی آپ کو کون دے گا؟ یعنی یہ جو سمجھیں کہ وہ پی ٹی آئی کا جو بھوت ہے وہ اس صورت میں ان پہ طاری ہے، ان کا خوف سارا کچھ ہے۔ اب جو ظاہر نگران حکومت بنے گی، ابھی تک یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ وہ 3 ماہ کے لیے ہوگا، اور اس 3 ماہ کے دوران دیکھا جائے گا، ظاہر اس دوران کچھ اصلاحات بھی ہونے، اور اس میں جو ہے عدالتی اصلاحات بھی ہونے، باقی انتخابی اصلاحات انہوں نے زیادہ تر وہ کر دیے، اور ستمبر میں 16 ستمبر کو چیف جسٹس ہمارے جو موجودہ ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، نئے چیف جسٹس، پھر عدالتی معاملات، اور اس دوران جو ہے عمران خان کے جو کیسز چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، جس میں توشہ خانہ کیس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کا معاملہ بھی ہے، فارن فنڈنگ کیس بھی ہے، اور 9 مئی کے معاملات بھی ہیں کہ اب اسے جب تک یہ الیکشن ہو تب تک کیا عمران خان ان ہوں گے یا آؤٹ ہوں گے یا نائل بن جائیں گے یا کیا، یہ معاملات بھی ہیں۔ اور باقی یہ خوف کے عوام میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے، یہ اسی سینیریو میں سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی تک تو یہ کہ انتخابات 3 ماہ کے اندر، لیکن آپ کو آگاہ کریں کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے حکمران اتحاد نے کہ آگے چل کے 3 ماہ کے اندر اس بات کا تعین ہوگا کہ الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر یہ معاملات ان سے جو نہیں سدھرے پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی مدت آپ کو بتا دیں کہ بڑھائی جائے گی، لیکن زیادہ تر کوشش یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر یہ آ جائے، لیکن وہ جو عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہ انہیں خوف کھائے جا رہا ہے کہ یہ وہ پی ٹی آئی کی صورت میں یا کسی اور میں وہ نظر نہ آ جائے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ جب تک 90%، 70-80% بھی نہیں، جب تک انہیں 90% یقین دہانی ہوگی کہ ہاں یہ حکمران اتحاد، یہی پارٹیاں یہ جیت رہی ہیں، تب جا کے یہ الیکشن کرائیں گے، ورنہ یہ 3 ماہ ایسے ہی آپ کو بتا دے گزر جائیں گے۔ لیکن زیادہ تر کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنی سرمایہ کاری، اس کا کچھ اتنا امپیکٹ پڑے، اور ویسے ہی جو ہے اب وہ اس کا شیرازہ تو بکھر چکا ہے تحریک انصاف کا، لیکن اصل خوف وہ ہے کہ یہ عوام میں جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے اسی پہ یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ، باقی آئندہ ویلاگ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وہ جو ہم کو قصہ بتاتے رہتے ہیں کہ 45 ارب روپے کی کرپشن، بھائی بڑے نے حساب کر لیا، ہاں بڑوں نے اس کا حساب کر لیا ہے، وہ کرپشن 70 ارب روپے تک کی ہے، اور امریکہ سے اب کسے لوٹنا ہے، اس کے آنے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، یہ معاملہ اب وہ تھوڑا گمبھیر ہو گیا ہے، اور آرٹیکل 6 کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ ویلاگ میں، تو اس کے متعلق آپ کو آئندہ ویلاگ میں سارے تفصیلات بتائیں گے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ناظرین ہمیں دے اجازت، ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ۔